Jadi mereka tuh guys ya, jadi gini nih, jadi taktik mereka tuh ya, cari celah sebagus mungkin. Jadi pas momen jungle-nya lagi ngebuff, atau jungle-nya lagi ke bawah, atau jungle-nya lagi kemana, nggak kelihatan. Itu kayak coba-coba dicari-cari celahnya gitu loh. Nah, dia malah ke tengah situ, idiot. Astagfirullah. Sama-sama tukar satu sih, tapi tukar mid guys. Tukar mid, sama-sama tukar roam. Nah kan, jadi gerakan dia ke atas ini tuh buat ngegas kalau misalnya mereka ngelord guys nih. Cari-cari lagi. Gak buru-buru ngelord cok. Udah biasa PH Ting dari zaman dulu begitu guys. Diemut itu lord sampai besok anjing. Sa dinami-dami ng dash, hindi nakaligtas. Gue pas zaman gawe anjing kapan perangnya ini ya. Udah gak sih mulai. Mereka nggak ada reti aja, nggak bener-bener pengen lord doang guys. Bener-bener pengen bantai. Bisa mungkin. Nah digas ini. Diversion play, 4-man diversion play, ladies and gentlemen, at si Owen. At inunan ng super family. Index na natin si Black TZ. Pero si Kiko ay lumalayo din. Double kill para sa kanya. At inalaban ito ng palatas para sa Baby Fred. Lama-lama ntar malah kalah guys. Perang ini ayo weh. Caranya udah dapet itu. Wah diciu-ciu Nathan jing. Main ke Nathan lah. Midnya. Wah gelo. Napap na rin yung immortality. At ito na nga at nalalapit na pagtatapos. Wah mati guys. Sila mga minions. Wala na. Anjing gimana tadi tuh perangnya babi. Pero tuloy-tuloy at kompleto yung top mid and Anong bottom. kompleto? Ilalaban na to ng Falcon sa Baby Fred. Pero hindi kakayanin ang lakas